Sabi ko nga mababasag to sa akin eh. Basag yung boses. Ikaw lang. Ha? I-ano? Hindi, I mean malakas kasi yung boses ko. Tara ha! Bawi tayo guys! Kala mo talaga malakas yan siya. Ayan na, magsa-service na ulit siya. Sana pumasok. Oh, minsan na lang pumasok eh. Wala na. Oh! Lumabas si Chris. Oh! Open! 1, 2! Out? Out daw po! Sabi, when in doubt, get the ball. Utang ina. Ay, sorry, namur. Playwright eh. Ina naman. Nakita nyo yun? Bawal yun. Meron. Sige, cover! Netizens! Tara, tayo naman! Walang susungkit ah. Oh, aangat, Charles! Adjustan mo. Nice one. Ah! Brainless. Layo muna tayo. Tara ha. Ha? Yes. One, two. Nice one. Sige, dito ako, be. Ah! Nice one. Tara, emotions. Kala mo talaga. Kimi lang, B. Kalam. Green ba to? Yellow? Pagkakakitaan kasi ito eh. Sorry po, pambawi lang po ng court fee. Open! 1! Hey! Sa! Wala tayong cheer? Yellow pa din eh. Guys, di ko alam kung rinig kami or what, ha? Tangina mo, bilis! Go. Sa taas. Ang bilis! Parang pickleball yan. Tennis ba to? Outside! Hey, tara! Kapapasok mo lang, di ba? Ka nag-serve. Tayo naman, guys. Ang bilis! Pag gano'n. Oh, mataas nga. Oo, sa akin. So, sige, pasok! Go lang. It's okay. Hey! Sa! Kimi lang, we. Saan? Tara. Gag. 3 man lang. 3 months lang. Kahit saan. Gawa kahit saan ah. Ina nyo. Huwag tayo na pagalitan, ha? Panggulo?
Oh guys, tignan natin kung may receive ang mga kakampi ko, papalo na ako. Good. Ge! Sa! Tara, tara! Guys, did you see that? Hey, nice block! Hulog na. Ay, putang ina mo. Biangs! What a swipe! Chansa! Get! Ang ina. Cobra ko tayo. Ah, sige. Hala! Sabi ng dalawa sa likod, cover mo ko. Paano? Sige. Pwesto! Pwesto! Chance! Outside! Out! Serve. Magsa-service na si Vince. Aba, Ginoong Maria, napupuno ko ng grasya. Ay, pumasok din ang service. Ha? Kaso 4:30 na kasi. 4:30 na, patapos na yung play, ngayon lang siya nagka-service. Marunong na siya, guys. Did you see that video? Playback. Ay. Kaya nga. Meron. Check. Hey! Nice one. Yun lang. You can have it all. Hello guys, dumating lang si Jedu. Can't you see the chemistry in them? Diba? When you're in love, Kimi. Marunong na siya, guys. Ayan si Vince, fast learner naman siya. Kaso 4:30 na, 12 kami nag-start ng game. Hi, this is Vince. Welcome to the vlog.
Oh my J. Yun lang, nabate. Siyempre guys, hindi malalagay yung mga error. Ikakat natin yan. Okay. Wait lang, bangs muna. Abante ka na ba? Ready ka nang pumalo? Perfect. Sige, andito ako. Ah! 4. Japan Homes. Hi! May nagumalaw ng net. Akin, bawi ako. 1 to 5, tara! Tapos tayo, guys. Get! Pasok, pasok! Nice one. So. Oh, flat ball. Kahit naman aking kanina. 4! Aangat! Habulin nyo na lang! Wala na po tayong bola, guys. -5. Paano po kukunin yon? Hindi na. Hindi na po makukuha. Pero may bayad, 500. Ah. Open. Kasi musundot. Ha? Inside, ang lalayo nila eh. Pa-atras siya eh. Tinap ko lang. Gago. After 4 hours, nakakapalo na si Migs. Ay, si Vince. Sino si Migs? Aangat mo na lang, be. Terence! Ang layo, be! Good. Okay lang, puntos. Yeah, a point is a point. 1 half, 1 fourth. Nice game. Nice game po. Nice game. Nice game, guys. It was a good game. We are win. Another win for us, guys. Can't you see it?